नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो सुभद्रा योजनार जो हिताधिकारी मानक टंका गत मार्च 8 तारिख रे राज्य सरकार तरफ अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में जो टंका पठा जाइतिला एपर्यंत निज अकाउंट रे क्रेडिट है नहीं ताले सेमानक पई ए भिडियोटी गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो रहिबो। कारण देखंतु दीर्घ 3 दिन हला सुभद्रा योजनार जो माँ और भौणी मानकर टंका आसी नहीं सेमाने गोटे बहुत चिंतार रही एमती होती जो मैंने प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्तिर टंका पाई किंतु चतुर्थ किस्तिर से टंका आसला नहीं। प्रथम दिन आम जानी जे सीबीडीसी वालेट पाई जो मानकर थिला सेमानक फास्ट टंका आसला तापर किछि बैंक रे टंका क्रेडिट होता आउ किछि बैंक जेमिति कि आपण मानकर ओडिशा ग्रामीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक यही सब बैंक रो टंका गत काली अर्थात 9 मार्च रे आसला। तापर मध्य आपण मानकु मु कहितली जे जदि आपण मानकर टंका आसीबार थिबो ताले सोमवार दिन राति सुधा आपण मानक अकाउंट रे टंका क्रेडिट हे जिवो। तो किछि हिताधिकारी टंका आसला जे माने कि 2 दिन अपेक्षा करथिले मार्च 8 तारिख रे पाइले नहीं किंतु 9 तारिख रे पाइगला। आज मार्च 10 तारिख हेछि किंतु वर्तमान सुधा आपण मानकर मेसेज कमेंट सबु बेले चली रही जे आमर सुभद्रा योजनार टंका कोन पई आसिला नहीं। तो देखंतु से विषय में बहुत किसी इंपोर्टेंट अपडेट आपण मानकु देबी। एई भिडियोटी आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल होबो एवं आपण मानक पई मध्य किछि इन्फॉर्मेशन जोटा कि आपण माने जानिबा दरकार जे सरकार जो सुभद्रा योजनार टंका आपण मानकु दउचंती तो प्रति थर जेतेबेले टंका आसीथाय जो हिसाब रे डिक्लेयर कर जाय थाय से हिसाब रे टंका आसे नाही बा जो माने भाबी थांती जे हमरो टंका क्रेडिट होबो सेमानकु मध्य टंका आसी नताय। यार कारण कोन सेटा हमकु जणा नाही बा केही मध्य जानती नहीं। कारण देखंतु जो गोटे पोर्टाल तैयारी होईची सुभद्रा योजनार से पोर्टाल ले जदि आमे लिस्ट चेक करिबा जे को माने एलिजिबल को माने इनएलिजिबल से लिस्ट जो द्वितीय किस्ती आसीबा समय जो आसीतिला 2024 परे जो लिस्ट आसीतिला सेही लिस्ट वर्तमान सुधा सेही पोर्टाल ले अछि। 2025 मसिया गला किंतु जो हिताधिकारी माने प्रथम द्वितीय तृतीय किस्ती पाइले तांकर लिस्ट वर्तमान सुधा अपडेट हेई पारिला नाही कि जो माने रिजेक्ट हेले सेमानक लिस्ट मध्य आसी पारला नाही। तेणु जो मानकर टंका आसीबार थिला विशेषकर प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्ती टंका आपण माने पाइथिले चतुर्थ किस्ती वर्तमान सुधा टंका आसी नाही ता माने वर्तमान आपण मानक टंका आसीबो नाही। कारण जदि बैंक रे आपण मानकर प्रॉब्लम थांता बा बैंक जदि क्लियर करू न थांता ताले जेमिति कि ओडिशा ग्रामीण बैंक से हमर तार जो कस्टमर माने थिले सेमानक मध्यरु केही भी मार्च 8 तारिख दिन टंका पाइ नथिले। तेणु तांकर एकाथरे मार्च 9 तारिख दिन अकाउंट क्लियर है। पंजाब नेशनल बैंक रे मध्य सेमिति है। आउ जदि आपण माने सेही सब बैंक रे एसबीआई रे अच्छे अकाउंट आपण मानकर पोस्टल पेमेंट बैंक आईपीबी रे अकाउंट अछि तापर भी जदि टंका आसी नहीं ता माने आपण मानकु हुए तो सुभद्रा योजना रिजेक्ट करा जाइछि ता माने नुहे जे आपण मानकु मु कहूछि जे आपण को रिजेक्ट हेतिबो जे न आसीबार कारण कोन हे पारे न आसीबार कारण एइटा हे पारे जे पूर्वरु जे हिसाब रे आपण मानकु एलिजिबल घोषणा करा जाइतिला हुए तो वर्तमान आपण माने तार किछि खिलाफ करचंती जोथिपाई आपण मानकर सुभद्रा योजनारू आपण मानकर ना कटिबो एवं वर्तमान सुधा टंका क्रेडिट हेई नाही। देखंतु आपण मानकर बहुत सारा नियम रहिछि। रिसेंटली आपण माने जानिथिबे मंडी रे जोटा कि धान बिक्री चलीथिला से समय रे मध्य जदि आपण माने मंडी रे अधिक धान निज नाम रे रजिस्ट्रेशन करचंती केवल आपण माने भाबंतु नाही जे महिलांको नाम रे जाकी जमी रे रजिस्ट्रेशन हेले केवल तांको सुभद्रा योजनार ना काटे सेमिति नहीं। जदि आपण मानकर परिवार रे गाइडलाइन टाको आपण माने जानिया पई चेष्टा करंतु जे योग्यता मानदंड कोन रहिछि एटी पूरा क्लियरली लेखा आइछि। देखंतु जदि आपण मानकर परिवार रे टोटाल जलसेचित जमी 5 एकर अछि बा अणजलसेचित जमी 10 एकर अधिक थिबो ताहाले आपण माने अयोग्य बोली घोषणा हेबे। मन रखंतु एइथि पई मध्य आपण मानकर काटी थाई पारे ता माने 100% एइथि पई ही काटिबो। आहुरी मध्य बहुत सारा नियम रहिछि जेमिति कि जदि आपण माने जो पिला माने स्कॉलरशिप पाउचंती सेमानकर कटि थाई कटिबो। इनकम टैक्स जदि दैचंती ता पई आपण मानकर कटिबो। ता सहित जदि आपण माने कोनोसी भी मिनी ट्रैक्टर मिनी ट्रक बा आपण मानकर 4 चकिया मोटर जानर मालिक अछंती ताहाले मध्य आपण मानकु सुभद्रा योजनारू बाद दिया जाइतबो। एटा हला तार पूरा रियल एवं फैक्ट कथा। बैंक रिलेटेड आउ कोनोसी इश्यू नहीं। ऑलरेडी बैंक रे इश्यू सबू क्लियर हो सारी जो मानकर आसीबार थिबा आसी सारी आउ बाकी रहिला जो मानक बयस 60 हेछि सेमानकर मध्य काटिछि। कारण एही भली प्रॉब्लम आमे प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्ती रे मध्य देखिथिलु
ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ। ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ତ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆବେଦନ 1,12,00,000 ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 1,02,00,000ଙ୍କୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତେଣୁ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାର କଟିଛି ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ 36,000 ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ତ କେଉଁ 36,000 ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ନିହାତି ସରକାର ପୋର୍ଟାଲରେ, ଏ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି ପୋର୍ଟାଲଟିଏ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଥର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସିଲା। ସେମିତି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ନିଜ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବେ କି ଯେ 1 କୋଟି କେଉଁ 1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଇକି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 1 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, କାରଣ ଆମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବା କି ଆମ ଘର ପାଖରେ ୟାର ଆସିଛି କି ତାର ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିଏ ବାକି ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ এই ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ମୋର ମତାମତ ରଖୁଛି। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିପାରେ, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏମିତି ସବୁଦିନ ହେଉଛି, ତା'ର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍, ପର୍ଟିକୁଲାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କଥା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଜଣ ବାରମ୍ବାର CSC ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବା। କେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, କେମିତି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ ବାହାରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।